ছোৱালী কেইজনী আছে লগতে কি হ'ল আমাৰ গামোচাখিনি কটা হৈছে গোটেইখিনি ওলাই হোৱা নাই তিনিখন গামোচা আছিলে আমি তিনিখন अभी मूव अभी तो It's called gamusa. Okay, wonderful. This is made locally, right? Yes, yes. Handmade. Handmade. इनका खत्म होने के बाद हाँ, जापी लो, दीघलिया का जापी लो। फूल को इफाल दिबा दे, उल्टा कन दिबा। हाँ, ठीक है। पूरा बादे, ये ना खाना। Is it also? हाँ। What is this for? Kan jom? No, no, no. So, thank you. Thank you very much. And I also have some